बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपके लिए सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 3 मार्च 2026। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम द बैंक ऑफ पंजाब का एनालिसिस करेंगे, बीओपी का। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया था, ठीक है। और इसने जो डिविडेंड भी अनाउंस किया है, आई थिंक ₹1.5 का जो इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसमें इस साल काफ़ी पोटेंशियल है। इस बैंक ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी किया और इनका जो टारगेट है वो और ज़्यादा ग्रो करने का है कि हम अपने करंट अकाउंट जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। जिस बैंक के पास जितने ज़्यादा करंट अकाउंट होते हैं उनका ज़्यादा उनका जो है बैंक बैलेंस बढ़ता है, उतना ज़्यादा उनका जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बीओपी का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो इसने जो रैली स्टार्ट की थी, तकरीबन ये वाला जो इसने ब्रेकआउट दिया था, तो ये ब्रेकआउट देने के बाद कह दें कि इसने दोबारा से कोई भी एक लो नहीं लगाया। मैं आपको बताता हूँ इसने लो क्यों नहीं लगाया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, उसकी लास्ट डेट है 4 मार्च। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 मार्च से इंशाल्लाह क्लासेज होंगी आफ्टर तरावी। तो आप ज़रूर इसमें इनरोल हो। आप डिटेल टेक्निकल एनालिसिस इंशाल्लाह उसमें आपको सिखाए जाएंगे। वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या है, कौन सी जो है पैटर्न इंपॉर्टेंट हैं, प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं, एक चीज़ इंशाल्लाह आपको उसमें डिटेल में बताई जाएगी ताकि आप कोई भी एक बड़ी मूव जो है वो मिस ना करें। अच्छा, मैं जस्ट बात कर रहा था कि ये वाला जिसने ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट के बाद इसने कोई भी एक लो नहीं लगाया। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगाया। आप देखें कि कोई भी जो ग्रीन कैंडल है ना उसको ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे कोई भी एक रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं आई। जब भी पिछली ग्रीन कैंडल के बाद अगली रेड कैंडल उससे नीचे क्लोजिंग दे दी गई पिछली ग्रीन कैंडल के, तो देन हम कहेंगे उसने एक लो लगाया। यहाँ पे आप देखें इससे जो रेड कैंडल बनी है ये इसके इनसाइड ही क्लोज हुई है, ये वाली भी इसके इनसाइड क्लोज हुई है, ये वाली सारी जो है ना इस ग्रीन कैंडल से ऊपर ऊपर क्लोज हुई है, इस ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोजिंग नहीं आई। ये ग्रीन कैंडल थी, फिर यहाँ पे जाके इस ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे जो है ना ये कह देंगे पिछली ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोजिंग आई है। तो पिछली ग्रीन कैंडल का जो लो लगा हुआ है वो कह दें कि ये लो लगा हुआ है। इस लो के बाद से इसने कोई भी एक प्रॉपर लो नहीं लगाया, कोई भी स्विंग इसने नहीं लगाया, जस्ट एक बुलिश ट्रेंड में ही था। क्यों बुलिश ट्रेंड में था? क्योंकि इसने कोई भी पिछली एक बुलिश कैंडल जो थी उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो ये पूरा जो है ना कह देंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में था। तो अब अगर हम इस पूरे साइकिल के ऊपर यहाँ से फिबोनाची लगाएं तो ये फिबोनाची के अभी मिडल जोन पे तकरीबन ऑलमोस्ट पहुंचा है। तकरीबन इसके 50 जोन पे जो है 26 वाला जोन जो है 26.7 वाला ये इसका मिडल जोन है। तो उससे ऊपर ऊपर जो है इसका प्रीमियम जोन होता है और 0.5 से नीचे जो होता है वो डिस्काउंटेड जोन होता है। 0.68 आ रहा है हमारे पास 22 पे और 0.786 आ रहा है 17 पे, जो कि गोल्डन जोन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है, जिसको अभी हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अब हम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखें कि यस, अगर हम यहाँ से ट्रेंड को देखें, यहाँ से ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, उसके बाद ये लो है। क्यों लो है? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोजिंग आई हुई है, जिसकी वजह से हम इसको एक लो कंसिडर कर रहे हैं। फिर एक ये हाई लगा, फिर उसके बाद जो है ना ये एक लो लगा, क्योंकि इसने पिछले ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोजिंग दी हुई है। अब ये लो वाला लो जो है इस लो से ऊपर है तो ये स्विंग हाई है। तो इस वाले स्विंग लो ने आगे फिर एक जो इससे ऊपर एक क्लोजिंग दे एक हाई क्रिएट किया। ये वाला हाई लगाने के बाद मार्केट, अब इस वाले हाई का जो पिछला प्रोटेक्टेड लो कौन सा था? ये लो था। बीच में जितनी भी स्विंग्स है ना ये सारे इसके इस हाई के इनसाइड है। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता तो नेक्स्ट हाई नहीं लग सकता। तो ये वाला जब पिछला हाई ब्रेक हुआ है तो नेक्स्ट हाई ये लगे, और इस नेक्स्ट हाई से जो पिछला जो सबसे प्रोटेक्टेड लो था वो ये था इस स्विंग का। तो ये लो है और ये हाई है, ठीक है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये फिबोनाची लगाएं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारे पास 0.786 के गोल्डन जोन में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया सिर्फ यहाँ से मैंने कंसिडर किया। और अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँगा तो ये 0.618 पे है, और अगर मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ इस वाले स्विंग से तो ये मेरे पास है तकरीबन 0.786 पे। तो यहाँ से लगाना जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्विंग बनी है। पिछली कैंडल जो है वो नीचे क्लोजिंग हुई है, रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल से। तो इस स्विंग से स्विंग हाई तक जो है हमने फिबोनाची लगाई है। तो 0.68 पे इस टाइम ये डिस्काउंटेड जोन में है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली में मैंने बताया कि कोई भी एक लो नहीं लगा हुआ, वीकली में जस्ट इसके हाई लगे हुए। तो 0.618 ये एक इसका अच्छा जोन है, डिस्काउंटेड जोन है। यहाँ से इसमें बाइंग क्रिएट की जा सकती है, पोजिशन बाइंग की जा सकती है। 25 से लेके
24 سے لے کے 28 تک کا جو زون ہے یہ اس کا اسٹرانگ زون ہے. میں بھی آپ کو آگے ڈیٹیل میں ایکسپلین بھی کرتا. فبوناچی لگا کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ٹائم ڈسکاؤنٹڈ زون میں یہاں پہ پوزیشن کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ ایک سوئنگ تھا جس کو اس نے بریک کر دیا. ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک سوئنگ ہے جس کو اس نے بریک کیا. اس ہائی کا یہ پچھلا لو یہ تھا جس کو اس نے بریک کیا, تو یہ اب ایز این ریزسٹنس کے طور پر کام کرے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جب یہاں سے ریباؤنڈ ہوا تو پھر نہیں بریک کر سکا, دوسری بار ٹرائی کی نہیں بریک ہوا, 3-4 بار اس نے یہاں جا کے ٹرائی کی ہے, 2 بار تو بالکل ٹچ کیا, اس سے اوپر بریکنگ نہیں دی سکا. تو 33 والا جو زون ہے وہ اس ٹائم اس کے ریزسٹنس زون ہے. 33 سے جب تک یہ اوپر کلوزنگ نہیں دے گا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ دوبارہ سے بل اسٹینڈ سٹارٹ ہو گیا. جب تک 33 سے نیچے اس کا بل اسٹرینڈ نہیں ہے. 33 سے اوپر آئے گا تو اس کا بل اسٹرینڈ سٹارٹ ہوگا. کیوں سٹارٹ ہوگا؟ کیونکہ اس نے پچھلا ایک پروٹیکٹڈ لو بریک کیا. جب تک پروٹیکٹڈ واپس بریک نہیں ہوگا ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ایک بل اسٹرینڈ میں آئے. جب یہ 33 سے اوپر کلوزنگ دے گا تو دین پھر یہ جو ہے دوبارہ انشاءاللہ 40-42 کی طرف جائے گا. اچھا اب ہم دوسری بات کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک سوئنگ ہے, ایک آرڈر بلاک ہے, فیئر ویلیو گیپ بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ. یہ ہمارے پاس فیئر ویلیو گیپ بھی پڑا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس آرڈر بلاک بھی ہے, یہاں ہمارے پاس تیسرا گیپ بھی پڑا ہوا ہے. تو یہ والا زون اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا 24 سے لے کے 28 تک کا تو زون ہے, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس گیپ ہے, فیئر ویلیو گیپ ہے, آرڈر بلاک ہے, آرڈر فلو ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کے اس جو ہے نا زون کو اسٹرانگ بناتی ہیں. 24 سے لے کے 28 تک کا جو زون ہے یہ اس کا اسٹرانگ زون ہے. تو یہاں سے اس میں پوزیشن آپ آرام سے کریٹ کر سکتے ہیں. ایک دن میں ساری پوزیشنز کریٹ نہیں کرنی, نہ ریکمینڈڈ ہے کہ ایک دن میں آپ ساری پوزیشن کریٹ کریں, کیونکہ پاکستان افغانستان کی وار ابھی چل رہی ہے, یو ایس ایران اسرائیل کی وار بھی ابھی چل رہی ہے, ابھی تک کسی وار کا رزلٹ نہیں آیا. تو مارکیٹ میں کسی بھی ٹائم بیرش پریشر دوبارہ سے آ سکتا ہے. آج مارکیٹ ریباؤنڈ ضرور ہوئی ہے, 5-6 ہزار پلس پوائنٹ میں کلوزنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی تک مارکیٹ کا رزلٹ کوئی وار کا رزلٹ نہیں آیا. تو ویکنڈ تک آپ ویٹ کریں, آرام سے پوزیشن کریٹ کریں. بڑی پوزیشن کی ریکمنڈیشن نہیں ہے, ہر ڈے میں تھوڑی سی پوزیشن کریٹ کریں. آپ کے پاس ایریاز ہونے چاہیے جہاں سے آپ نے پوزیشن کریٹ کرنی. تو یہ ایک اچھا ایریا 24 سے لے کے 28 تک کا جو زون ہے یہ سارا ایک اچھا زون ہے. آپ اس میں آرام سے پوزیشن کریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں گیپ ہے, آرڈر بلاک ہے, فیئر ویلیو گیپ ہے, آرڈر فلو زون ہے. تو کافی زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس مل کے ایک اسٹرانگ جو ہے نا ایریا کریٹ کرتے ہیں. اور جب تک ہمارے پاس 33 سے اوپر کلوزنگ نہیں آئے گی ہم یہ نہیں کہیں گے بل اسٹرینڈ سٹارٹ ہو. جب 33 سے اوپر کلوزنگ آئے گی تو دین ہم کہیں گے کہ یہ 38 تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 38 تک جو ہے نا اس کے بعد نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا 33 سے اوپر کلوزنگ آنے کے بعد. فرسٹ آف آل تو 33 از این امپورٹنٹ نمبر کہ 33 سے اوپر کلوزنگ دے. تو ہوپ فلی آپ کو بی او پی کا ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے فبوناچی لگا کے بھی بتا دیا, ویکلی ٹائم فریم میں بھی بتا دیا, ڈیلی میں بھی بتا دیا کون سے زون جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, کہاں سے پوزیشن ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیں, چینل سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں. اللہ حافظ. اگر آپ کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی انرول ہوں. 4 مارچ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. انشاءاللہ 5 مارچ سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی آن لائن آفٹر تراویح. تھینک یو, اللہ حافظ, جزاک اللہ.